বরনি কয়েকজন ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভ এডিসিও বড় তাম সানাই বড়কে কুবুকুবইনা সুলানা কায়দা রাজনীতি খালাই খালাইয়া আবো বড়নো জাস্টিফাই খেনাই বড়নো কবনা মুচুঙ্গো রোমান স্ক্রিপ্ট ন ইংরাজি স্ক্রিপ্ট রোমান স্ক্রিপ্ট অবনো বড় বুচিয়াকো ওকে বড় কইতাম পলিটিক্স খাই বড় কি যুগ দङ যে বরং थानि बुट सानानि इलेक्शन सिगां जों टिप्रासारक थानसा दरकार आबनो जों पिस एंड यूनिटी अबनो जों बबग्रनि डाइरेक्शन बाय गाइडेंस बाय पिस एंड ट्रैंक्विलिटी ताई यूनिटी अबनो सिनि मेन थीम अ बाइग्रेनि आसल नासिमुंथाय बिनि कक लाम पिरमानि म प्रोग्राम बरनि कয়েকজন इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एडिसिओ बड़ ताम सानाय बड़के कुबुकुबइना सुलाना कायदा राजनीति खालाई खालाइया आबो बड़नो जास्टिफाई खेनाय बड़नो कबना मुचुंगो रोमान स्क्रिप्ट न इंग्राजी स्क्रिप्ट रोमान स्क्रिप्ट अबनो बड़ बुचियाको ओके बड़ कइताम पलिटिक्स खाई बड़ की जुग दङ जे बरं थानि बुट सानानि गे तिनि एत बছর जे रोमान स्क्रिप्ट सिनि बरन बागै सुइटेबल सिनि बरनि बागैनाय कुसु कानाने लेखापড়া श्रिंटाने ও सिनि কক যেটা আসল জেনুইন যেটা সিনি কগনি যে প্রনাউন্সিয়েশন সঠিকভাবে সলিড ফ্যামিলি তাই ইংরেজি মানে রোমান স্ক্রিপ্ট অব গ্লোবালিসে অ্যাকসেপ্টেন্স অব স্ক্রিপ্টাই যে কোনো বসং বসকাং আগুক মানো আর ত্রিপুরাসানি আগুক থানানি ব্যাপারে হকে অ সবকা সাথ সবকে বিকাশ সানে রক ভাইকে রোমান স্ক্রিপ্ট বিরোধী কক সাবা जों অবন কক সানে মুসুङ বুবগ্রান নেতৃত্বে 2026 जों एडिसि सेकेंड टाइम पावर अफ फाइनेनो 2028 बुबग्रान नेतृत्वे राज्य जों सरकार गठन खालामनाय बुबग्रान चिफ मिनिस्टार नाय जेदिन प्रथम सेशन नाय एसेम्बली प्रथम कैबिनेट मीटिंग नाय अदिन रोमान स्क्रिप्ट सल्यूशन सल्व नाय और एडिसिओ जे रां रहायां तमनि और रां बहायनो फ्लुं नाय এইভাবে ত্রিপুরাসা বসকাঙ্গ কুসুগ থাংমানাय অলরাউন্ড डेभलप खालामनाय सिन ত্রিপুরাসर इन ट्रु सेन्स जों डेभलपनि सामुंग जों याप्रिसिएट माने এবং ত্রিপুরাसर डेभलप बुंनाय